Um, my name is Elena Boto. I'm a performer and a maker and a PhD candidate at Roehampton. And together with my colleague, Giulia Casalini, a curator and also a PhD candidate at Roehampton, and with Giulia Palladini, an author, theorist, and senior lecturer at Roehampton, we had the pleasure of hosting Feminismus Antipatriarcales e Poetic Disobedience. And now particularly, we are heading towards the last event of this session, Berta Dias Lab, to activate the act of writing approaches to the senses from the senses. Activarse en las escrituras, aproximarse al sentido desde los sentidos. This lab will be translated by super translator Kalu, a gender-fierce Latin American activist who makes an Herculean task of simultaneous translation seem like a mere blink of an eye. This event is part of Queer Feminist Currents, Technique on Flux, and it's a 2 years collaboration amongst researchers at the University of Roehampton and Royal Holloway in London. This series of research events are designed to provide a framework for interrogating key points of convergence and tension in contemporary queer, intersectional, feminist, and gender studies, decolonial critique, as well as theory and practice as interrelated. During the last months, together with Paola Marugan, Dandara Suburbana, Berta Dias, and Cristina Rosa, who, by the way, is also a super translator, we have been reflecting on systemic structures of patriarchy within academia. What does it mean to depatriarchize, de-academize academia? How to break the boundaries between reason and senses, theory and practice, how to host, bring and form different forms of knowledge and perception within the academic context, where the rational is often placed in the top of the hierarchy. Durante los últimos meses, junto con Paola Marugan, Dandara Suburbana y Berta Díaz y Cristina Rosa, hemos estado reflexionando sobre las escrituras sistémicas del patriarcado dentro de la academia, lo que significa despatriarcalizar, desacademizar la academia, cómo romper las fronteras entre la razón y los sentidos, la teoría y la práctica, cómo acoger, traer y formar diferentes formas de conocimiento y percepción dentro del contexto académico, donde lo racional se sitúa a menudo en la parte superior de la jerarquía. In the last 3 months, we have been speaking Portuguese, Spanish, Portuñol, Span-English, Anglinol, whatever, a little bit of Italian, other times a little bit of English. We have been thinking translation, trying translation. What does it mean to translate? What are the relations of power in an act of translation? Who's allowed to translate? And how to welcome instead of overcome the issue of different tongues, lenguas, in order to build a common or shared language, lenguaje. En los últimos 3 meses hemos estado hablando en portugués, español, portuñol, span-inglés, español, que lo que sea, un poco de italiano, inglés. Hemos estado pensando en la traducción, intentando la traducción. ¿Qué significa traducir? ¿Cuáles son las relaciones de poder en un acto de traducción? ¿Quién puede traducir? Sobre todo, cómo acoger en lugar de superar la cuestión de las diferentes lenguas para construir una lenguaje común o compartida. I have met Berta Dias through Giulia Palladini, and it has been a great pleasure all these months of exchange. Berta is perhaps the person with whom every PhD student, every researcher, scholar, or artist would like to engage in dialogue with, and someone whom everyone is averse to self-questioning or questioning should greatly avoid. He conocido a Berta a través de Giulia Palladini y ha sido un placer todos estos meses de intercambio. Berta es quizás la persona con la que todo estudiante de doctorado, todo investigador, estudioso o artista quería dialogar, y alguien con quien todos los que tienen aversión al autocuestionamiento o cuestionamiento deben evitar en gran medida.
Her unaccommodated and perhaps incómoda position, jungling between academia and arts, and in academia and in arts, between the North and the South, and in the North and in the South, might have formed and informed her systemic questioning. That's a spoiler. She seeks dissonance, possibilities, openness, and breaches instead of certainties. For instance, when we were thinking that we were thinking and acting disobedience, she questioned that perhaps our militant disobedience was at the verge of becoming an obedient disobedience. Su posición poco acomodada y tal vez incómoda, haciendo malabares entre la academia y el arte, y en el academia y en el arte, entre el norte y el sur, en el norte y en el sur, podría haber informado su cuestionamiento sistemático. Eso es un spoiler. Ella busca disonancias, posibilidades, apertura y brechas en lugar de certezas. Por ejemplo, cuando pensábamos que estábamos pensando y actuando la desobediencia, ella cuestionó que quizás nuestra desobediencia militante estaba al punto de convertirse en una desobediencia obediente. How to keep an inquisitive stability without accommodation, how to keep thinking, doing, making beyond a reactive frame, how to make a change become persistent and not a sporadic event that will dilute in time with time. Cómo mantener una estabilidad inquisitiva sin acomodarse, cómo seguir pensando, haciendo más allá de un marco reactivo, cómo hacer que un cambio se convierta en algo persistente y no en un hecho esporádico que se dilúa en el tiempo con el tiempo. Finishing my presentation and before Berta's and camera of writing. This is another spoiler and actually, yeah, so that's it. So I'm done and so there you go, Berta. So los presento Berta. Berta, si quieres, si puedes. Sí. Berta, te voy a dejar la palabra. Sí. Solo es decir que es una emoción larga tenerte acá en Roehampton. Alguien que tiene una postura afectiva y política que nos convoca. Gracias. Gracias, Elena, por esa potentísima introducción. Creo que ocurre que el acto de habla queda totalmente suspendido por esta potencia generosísima de Elena para introducirme. What happens is that the act of speaking gets suspended after this powerful introduction that Elena shared. Voy a hablar después. Prefiero que ahora Giulia Casalini nos comparta 3 archivos que quiero presentarles y que quiero que constituyan una suerte de preludio de este trabajo que vamos desovillando juntas. I'm going to speak more later. Now inviting Giulia to share some files that are in a sense of prelude to the work we're going to be exploring later. ¿Lo ven? Sí, perfectamente. Puedes dejarlo unos segundos y luego pasar a 1 minuto y dejarlo luego al otro archivo.
ما سر ناشنیده‌اش را که کره چشم در آن رسیده است نمی شناختیم، اما تنه او هنوز مانند شمعدانی می درخشد که نگاهش فقط به عقب پیچیده نگه داشته و می درخشد. در غیر این صورت کمان پستان نمی تواند شما را خیره کند و در چرخش آرام کمر لبخند نمی تواند به مرکزی که از مفهوم حمایت می کند برود. در غیر این صورت این سنگ بدشکل و درست زیر شانه ها با سقوط شفاف می ایستد و مانند پوست حیوانات درنده نمی لرزد و مانند ستاره از تمام لبه های آن بیرون نمی رود. زیرا جایی نیست که شما را نبینند. شما باید زندگی خود را تغییر دهید. Non conoscemmo il suo capo inaudito e le iridi che vi maturavano, ma il torso tuttavia arde come un candelabro dove il suo sguardo, solo indietro volto, resta e splende. Altrimenti non potrebbe abbagliarti la curva del suo petto e lungo il volgere lieve dei lombi scorrere un sorriso fino a quel centro dove l'uomo genera. E questa pietra sfigurata e tozza vedresti sotto il diafano architrave delle spalle e non scintillerebbe come pelle di belva e non irromperebbe da ogni orlo come un astro, perché là non c'è punto che non veda te la tua vita. Tu devi mutarla. Não sabemos como era a cabeça, que falta de pupilas amadurecidas. Porém, o torso arde ainda como um candelabro e tem, só que meio apagada, a luz do olhar que salta e brilha. Se não fosse assim, a curva rara do peito não deslumbraria, nem achar caminho poderia um sorriso e baixar da anca suave ao centro onde o sexo se alteara. Não fosse assim, seria essa estátua uma mera pedra, um desfigurado mármore, e nem já resplandecera, mas como pele de fera. Seus limites não transporia desmedida como uma estrela, pois ali ponto não há que não te mire. Força é mudares de vida. No conocemos la inaudita cabeza en que maduraron los ojos, pero su torso arde aún como candelabro en el que la vista, tan solo reducida, persiste y brilla. De lo contrario, no te deslumbraría la saliente de su pecho, ni por la suave curva de las caderas viajaría una sonrisa hacia aquel punto donde colgara el sexo. Si no siguiera en pie esta piedra desfigurada y rota bajo el arco transparente de los hombros, ni brillara como piel de fiera, ni centellara por cada uno de sus lados como una estrella, por aquí no hay un solo lugar que no te vea. Debes cambiar tu vida. Never will we know his fabulous head where the eye's apples slowly ripened, yet his torso glows, a candelabrum set before his gaze which is pushed back and hid, restrained and shining. Else the curving breast could not thus blind you, nor through the soft turn of the loins could this smile easily have passed into the bright groins where the genitals burned. Else stood this stone a fragment and defaced, with lucent body from the shoulders falling, too short, not gleaming like a lion's fell. Nor would this star have shaken the shackles off, bursting with light, until there is no place that does not see you. You must change your life. Não conhecemos sua cabeça inaudita, onde as pupilas amadureciam. Mas seu torso brilha, ainda como um candelabro, no qual o seu olhar, sobre si mesmo voltado, detém-se e brilha. Do contrário não poderia, seu mamilo cegar-te, e nem à leve curva dos rins poderia chegar um sorriso até aquele centro, donde o sexo pendia. De outro modo erguer-se-ia esta pedra breve e mutilada, sob a queda translúcida dos ombros, e não tremeria assim, como pele selvagem. E nem explodiria, para além de todas as fronteiras, tal como uma estrela, pois nela
Não há lugar que não te mire. Precisas mudar de vida. No conocemos la inaudita cabeza en que maduraron los ojos, pero su torso arde aún como candelabro en el que la vista tan solo reducida persiste y brilla. De lo contrario, no te deslumbraría la saliente de su pecho, ni por la suave curva de las caderas viajaría una sonrisa hacia aquel punto donde colgara el sexo. Si no siguiera en pie esta piedra desfigurada y rota bajo el arco transparente de los hombros, ni brillara como piel de fiera, ni centellara por cada uno de sus lados como una estrella, por aquí no hay un solo lugar que no te vea. Debes cambiar tu vida. Göz bebeklerinin olgunlaştığı, duyulmamış kafasını bilmiyorduk. Ama gövdesi hala bir şamdan gibi parlıyor, içinde bakışları sadece geri çevrilmiş, tutar ve parlar. Aksi takdirde memenin yayı gözlerinizi kamaştıramaz ve belin nazik dönüşünde gebeliği destekleyen merkeze bir gülümseme gidemezdi. Aksi takdirde bu taş, şeffaf bir düşüşle şekilsiz ve omuzların hemen altında durur, yırtıcı hayvan postları gibi parlamaz ve bir yıldız gibi tüm kenarlarından kırılmaz. Çünkü seni görmeyen yer yok, hayatını değiştirmelisin. Non conoscemmo il suo capo inaudito e le iridi che vi maturavano, ma il torso tuttavia arde come un candelabro, dove il suo sguardo, solo indietro volto, resta e splende. Altrimenti non potrebbe abbagliarti la curva del suo petto e lungo il rivolgere lieve dei lombi scorrere un sorriso fino a quel centro dove l'uomo genera. E questa pietra sfigurata e tozza vedresti sotto il diafano architrave delle spalle e non scintillerebbe come pelle di belva e non eromperebbe da ogni urlo come un astro, perché là non c'è punto che non veda te, la tua vita. Tu devi mutarla. Non conoscemmo il suo capo inaudito e le iridi che vi maturavano, ma Não il torso conhecemos sua cabeça tuttavia arde inaudita, come un candelabro onde as dove il suo pupilas sguardo, amadureciam, solo indietro volto, mas seu torso resta e brilha splende. ainda como um candelabro, Altrimenti non no qual o potrebbe seu olhar, abbagliarti la curva del suo sobre si mesmo petto, voltado, lungo il volgere detém-se lieve dei e lombi brilha. scorrere un sorriso Do fino a quel contrário, não centro poderia dove l'uomo seu genera. mamilo cegar-te, E e questa nem a leve pietra curva dos sfigurata e rins tozza poderia chegar um vedresti sorriso sotto il diafano até aquele architrave delle centro spalle e non donde o scintillerebbe sexo come pelle di pendia. belva e non De outro eromperebbe modo, da ogni orlo erguer-se-ia come esta un pedra astro, breve e mutilada perché là non c'è sob a queda punto che non translúcida veda dos te, ombros, la tua vita. e não tremeria Devi assim mutarla. como pele selvagem. E No nem conocemos la explodiria inaudita cabeza para além de en que todas as maduraron los fronteiras, ojos, pero tal su como uma torso estrela, arde aún como candelabro pois en el que la nela vista, não há tan lugar solo que não te reducida, mire. persiste y brilla. De lo Precisas contrario, no mudar te de vida. deslumbraría la saliente de su pecho, ni por la suave curva de las caderas viajaría una sonrisa hacia aquel punto donde colgara el sexo. Si no siguiera en pie esta piedra Never will we know his desfigurada y fabulous rota head bajo where el the arco eye's apples transparente de slowly los ripened, hombros, ni yet his brillara como torso piel de glows, fiera, a ni candelabrum centellara set por before cada his uno de gaze sus which is lados pushed back como una and hid, estrella, restrained por and aquí shining. no hay un solo Else the lugar curving que no te breast vea. could not thus blind you,
nor through the soft turn of the loins could this smile easily have passed into the bright groins where the genitals burned. Else stood this stone a fragment and defaced, with lucent body from the shoulders falling, too short, not gleaming like a lion's fell. Nor would this star have shaken the shackles off, bursting with light, until there is no place that does not see you. You must change your life. No conocemos la inaudita cabeza en que maduraron los ojos, pero su torso arde aún como candelabro, en el que la vista tan solo reducida persiste y brilla. De lo contrario, no te deslumbraría la saliente de su pecho, ni por la suave curva de las caderas viajaría una sonrisa hacia aquel punto donde colgara el sexo. Si no siguiera en pie esta piedra desfigurada y rota, bajo el arco transparente de los hombros, ni brillara como piel de fiera, ni centellara por cada uno de sus lados como una estrella. Tuttavia arde come un candelabro, dove il suo sguardo, solo indietro volto, resta e splende. Altrimenti non potrebbe abbagliarti la curva del suo petto e lungo il rivolgere lieve dei lombi scorrere un sorriso fino a quel centro dove l'uomo genera. E questa pietra sfigurata e tozza vedresti sotto il diafano architrave delle spalle e non scintillerebbe come pelle di belva e non romperebbe da ogni urlo come una اثر ناشنیده‌اش را که کره چشم در آن رسیده است نمی‌شناختیم، devi mutarla. اما تنه او هنوز مانند شمعدانی می‌درخشد که نگاهش فقط به عقب پیچیده نگه داشته و می‌درخشد. در غیر این صورت کمان پستان نمیتواند شما را خیره کند و در چرخش آرام کمر لبخند نمیتواند به مرکزی که از مفهوم حمایت میکند برود. در غیر این صورت این سنگ بدشکل و درست زیر شانه ها با سقوط شفاف می‌ایستد و مانند پوست حیوانات درنده نمی‌لرزد و مانند ستاره از تمام لبه های آن بیرون نمی‌رود. زیرا جایی نیست که شما را نبینند. شما باید زندگی خود را تغییر دهید. Muchas gracias por pasar estos materiales, Julia. Creo que hay alguien en sala de espera, Lisette Segura. No sé si ya le dieron acceso. Thank you for sharing these materials, Julia. There's somebody in the waiting room. Bueno, voy a aprovechar ahora sí para agradecer a toda esta tribu femenina, maravillosa, trans, feminista, que ha organizado estas sesiones. I'm going to take this opportunity to say thank you to this tribe, Feminine Tribe, Trans Feminist Tribe that have been organizing this event. Y que me ha dado la posibilidad de tejerme con ellas, esta tribu, en este proceso absolutamente desobediente, que ha tenido la capacidad de suspender y de interrogar ciertas certezas con las que trabajamos. That has given me the chance to weave myself with the tribe, and that has questioned certain beliefs. I question what is certain. Y que ha sido un proceso de aprendizaje súper bello y que ayer y hoy hemos tenido esta oportunidad de ampliar el radio del compartir con ustedes. It's been a beautiful learning process, both yesterday and today. We've had a chance to widen that radius and share with you all. Y voy a contarles un poco, bueno, sobra decir que estoy absolutamente conmovida, creo, con la generosísima introducción que hizo
la bellísima Elena para mí. I'm really touched by this beautiful and generous introduction that Elena made for me. Y ahora estoy también necesitando decirles que para mí ha sido y es un placer poder colaborar con Kalu, con Julia y Julia, con Elena, con Paola, con Dandara, con Lucas, con Storm, que se sumó al audio, con Sore, no sé quién me hace falta, pero con toda esta preciosidad de gente con la que hemos estado trabajando. Deeply grateful, and it's been a pleasure to be working with all of you. Eso, gracias. Y Thank bueno, you. voy a contar un poco la hoja de ruta que vamos a tener hoy, porque no se trata de un taller al uso, sino de algún modo generar un laboratorio experiencial. I'm gonna share a bit of like the map we're gonna be using today, because it's not necessarily a workshop, it's more like an experiential lab. Sí, que vamos a ir construyendo juntas. Me interesa sobre todo generar atmósferas aurales para detonar el pensamiento. We're going to be growing together, and I'm interested in creating aural atmosphere to detonate thought. Y entonces lo que acabamos de experienciar fue un ejercicio aural que hemos hecho, bueno, que he convocado para, y luego editado en 2 versiones, basados en el poema del Torso de Apolo Arcaico de Rilke. What we just experienced, it's an oral auditive exercise. It's an experience that has composed of that image and 2 audios based in the poem of Rilke. Y que estoy muy agradecida por todas las compañeras que se sumaron. And I'm extremely grateful for all the women, the participants that joined. Y que más adelante lo voy a retomar como detonante para proponerles una práctica conjunta. I intend to pick on it later on to spark a practice, a collective practice. Sí, entonces voy a pasarles un enlace por el chat en donde para las personas que deseen tenemos una posibilidad de tomar notas en esta pizarra electrónica. I'm going to share a link through the chat for those who want to take notes, record in this sort of virtual board. Ajá. Y que, bueno, también es solamente un elemento a disposición y que más adelante también lo voy a utilizar para una tarea precisa conjunta. And it's just an element there, that it's a device, that it's an element that is available, and that later on it's going to be used for an exercise we're going to be doing together. Eso. No sé si se me escapa algo, si alguien del equipo quiere acotar algo. Does anyone, am I missing anything? Does anyone, the team wants to add something? No, bueno. ¿Todo bien? Sí, que sí. Gracias. Entonces ahora voy a tomarme un tiempo para generar una suerte de campo común. I'm going to take some time to create some sort of common field. Que está tejido con algunas inquietudes que constituyen mi práctica con la escritura. That is woven with some inquietudes, some restlessness. Some restlessness around, wonderful, restlessness around the field of writing. Y no se trata de una ponencia ni de una intervención teórica, solamente de algunas interrogaciones compartidas y que para quienes estuvimos en la primera parte de hoy con Dandara, creo que se hicieron carne con su propia
presencia y con sus propias palabras. This is not a like theoretical intervention. It's just a framework with some questions, and those who were there in the previous session, they were able to witness how so this search sort of became flesh with her performance. Eso, muchas gracias. Entonces voy a ir leyendo un texto para poder optimizar el tiempo y que Kalu va a tener la bondad de ir traduciéndome, y por favor, Kalu, interrúmpeme cuando desees. I'm going to read a text that Kalu, I'm going to be translating, so to speed up, so it's more productive. Okay. Me gustaría trabajar en algunas ideas que me parecen clave en el acto de la escritura, como un modo de enmarcar el trabajo que hago y que por el tiempo y la cantidad de personas siento que facilitará un campo que nos contenga. Okay, so I would like to work on some ideas that are key in the act of writing as a way of creating a framework, also based on the number of people that will facilitate the construction of a field that can contain us. Como ven, me interesa pensar en términos de actos. Así, hablaré del acto de la escritura, del acto de la escucha, de los actos de la lectura, de los actos del decir, de los actos del mirar. As you can see, I'm interested in thinking in terms of acts, and therefore I will talk about the act of writing, the act of listening, the act of reading, and the act of talking or saying, the act of looking. Y ya que tal palabra, acto, proviene de actum y a su vez de ayere, que quiere decir llevar a cabo. Since that word has its roots in the word actum, and also in term agere, which means to carry out, to move forward. O sea que estos oficios de los actos, provocan el advenimiento de un movimiento, o se suscitan desde el movimiento, o en tanto movimiento. So this acts, they provoke the advent of movement, or the prompt movement in itself, or as a movement, which I understand as physical acts of the mind, of the flesh. Con lo cuales entiendo todos estos actos como actos corporales, actos del intelecto de la carne, para usar una expresión de Artaud que tanto me gusta. Okay, so I'm using an expression for Artaud that I really like when it comes to understanding this as bodily acts and as acts of the intellect of the flesh. La primera idea con la que quiero trabajar tiene que ver con el problema del inicio. The first idea that I want to work with is with the problem of the beginning. Where does the writing begin? Y quizás también con la cuestión de lo visible y lo invisible en la escritura. And also with the realm of what's visible and invisible in the writing. O tal vez tendría que ver con desplazar los sentidos de aquel lugar donde la escritura se inscribe y se vuelve tangible y por ende se figura, hacia un sitio donde su potencia está pidiendo paso para ejercerse. Espérate, ¿puedes volver a empezar esa frase, por favor? Ok, ajá. Hablaba de la cuestión de lo visible y lo invisible, sí. O tal vez tendría que ver con desplazar los sentidos de aquel lugar donde la escritura se inscribe y se vuelve tangible. Okay, so it perhaps to do with where to have to move the senses from that place where the writing is inscribed and becomes tangible. Displace, maybe to displace. To displace, okay. Thank you, Julia. Oh, instead of move, okay, instead of move the senses, displace the senses. Got it. Perdón. Y se vuelve tangible y por ende se figura hacia un sitio donde su potencia está pidiendo paso para ejercerse. Para que so it becomes tangible and therefore appears towards a place where its potential, it has
in its potential is asking for a passage to be exercised. Con lo cual, reconocer que el problema del inicio no implica poner el cuerpo en la letra inicial que detona la escritura, Which sino is recognizing that the problem of the beginning does not imply putting the body in that initial letter that triggers the writing, sino en una dimensión más larvaria que la precede. but in a dimension, in a more larval dimension that precedes it. La segunda idea que quiero compartir tiene que ver con la escritura como archivo. The Pero second idea I want to share is about writing as an archive, Pero entendido esto desde su doble acepción en español. but understood with this double meaning that it has in Spanish. Archivo como vestigio y a su vez intervalo y documento que atestigua un tiempo. Okay, so an archive as a vestige and also as an interval and as a document that testifies to a time. Y a la vez que sostiene la posibilidad de construir dos o múltiples temporalidades. And at the same time supports and sustains the possibility of building two or more temporalities. Y al mismo tiempo archivo como contenedor, como reservorio. And at the same time, archive as a container, as a reservoir. Y finalmente, la tercera idea que quiero compartir tiene que ver con el lugar del cuerpo como elemento fundamental que propicia, vehicula e intensifica la escritura. And finally, the third idea, I would like to place the body as this fundamental element that fosters, conveys, and intensifies the writing. Entendiendo al cuerpo como dispositivo de registro. Understanding the body as a recording device. Y activador de escrituras. And an activator of writing. Ok, entonces voy a pasar a un primer eje que le llamo la antesala de los actos de escritura y que algunas de mis compañeras que están aquí de diversos lugares saben que ha sido mi obsesión por mucho tiempo. I'm going to start with one of its sort of foundations that I call it the prelude to the act of writing, and it's been my obsession, and some people that are here know how obsessed I've been with this. Bien, toda escritura, si bien tiene una potencia autónoma, su surgimiento da cuenta de una red. Nace comprometida con algo. All writing, although it has an autonomous potential, it emerges accounts for a network. Nace comprometida con algo que le empuja a su emergencia y se dispara para llamar a una comunidad por venir en el amplio sentido del término. It is born committed to something that prompts its emergence and triggers a call to a community in the broader sense of the word. Es decir, por un lado, como dijo Dandara en su intervención, y también haciéndome eco de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, that is no es on one hand, as Dandara said, and also quoting the Mexican writer Cristina, writing is not loneliness. Cristina Rivera Garza, sí. Cristina Rivera Garza. Y por otro lado, revela un tiempo posible y también lo configura, un tiempo con otros. And on the other hand, it reveals a potential time, and it also configures it, a time with others. Se trata de un tiempo que no está acotado a la ocupación y duración de la escritura en tanto tal, sino a los halos de pasado y futuro que ella instaura. It's a time that is not limited to the occupation or the duration of writing as such, but to the halos of the past and the future that it establishes when it exists. Por eso me interesa situarme en lo que llamo la antesala del ejercicio de escribir, en aquel instante en donde se produce
el estado de copresencia. That's why I'm interested in placing myself in that space, in the prelude of the exercise of writing, that moment in which it sparks a state of co-presence, a state of co-presence occurs. Copresencia entre un algo, un organismo vivo que puede ser tangible o intangible. Co-presence with something, a living organism that can be tangible or intangible. Que puede ser una imagen vivida o una imagen soñada. That can be an experience that, or a living image or a dreamed image. Pero que goza de vitalidad o se activa en el estado de encuentro con un cuerpo o con una comunidad de cuerpos inquietados por ello. But that enjoys some sort of vitality that activates from that encounter with a body or a community of bodies, gets disturbed by that encounter. Quiero decir, entre algo que obra en la realidad y la realidad. I mean, something that works otra vez? Que obra en la realidad. That works in reality and the reality. Y que repentinamente, cuando un cuerpo tiene un encuentro con ello, este cuerpo se erige como un cuerpo que por efecto del afecto tiene una latencia escrituraria. And that suddenly, when this body has an encounter with it, this body stands as a body that, due to that encounter, the affect has produced, it stands as a body of writing latency. Esto tiene que ver con reconocer con cómo estos afectos tienen una potencia en movimiento. This has to do with recognizing how these affections have a potential in movement. Puesto que convocan al advenimiento de un acto de decir sobre eso vivido. Since they summon the advent of an act to say what has been lived. Pero que es también posibilidad que ocupa lugar vital y que rehace el lugar vital. But that is also a possibility that occupies a vital place and that remakes that vital place. Por ende, pactar con la antesala de la escritura es pactar con el tiempo, como refería anteriormente. O Therefore, to agree with that prelude of writing is to agree with time, as I referred to previously. O dicho de otro modo, pactar con la duración de una intensificación vital que por efecto de la escritura se propaga. Or in other words, to agree with the duration of a vital intensification that, as a result of writing, it spreads. Activar la trama vuelve tangible el carácter de lo que la detonó la escritura. Activating this plot makes the character of what is seen tangible. Pero también el carácter de quien ha vivido aquello y el carácter de la propia escritura. But at the same time, the character of the observer or the person who has lived this experience, but also the character of the writing itself. Y es también pactar con que un flujo otro se instale, tome posición. And it's also to agree with like another flow coming in and taking place or installing itself. Desordene las estructuras y las escrituras dominantes. To disorganize the writings and the dominant writings and structures. Convoque a otras relaciones de lo sensible. Calling and different relationships of the sensitive. Propicie afectos desobedientes. Promote disobedient affections. Fortalezca emergencias vitales. Y strengthen vital emergencies.
y sostenga cauces para que comunidades habiten y sostengan una voz otra. And support causes so that communities can live in it and be able to sustain another voice or the voice of the other. Un timbre que erosione los timbres que no dan cabida a lo que habría parecido inaudible. Un timbre. I'm going to need help with that word, timbre. I don't know if it would be Tonality. tone. A tonality, a tone. A tonality. ¿Puedes volver a repetir esa frase? Sí, una tonalidad que erosione las tonalidades que no dan cabida a otras. So a tone or a tonality that would erode tonalities that don't welcome other tonalities. Bien, muchas gracias. Voy al segundo eje, perdón por dar tanta información desordenada. I'm going to move to that next foundation. Sorry about giving a bit of mixed up information. Y este segundo eje le llamo la escritura como archivo o como archivo coral. And this second foundation or axis, I call it writing as a choral archive. Y voy a pensar el archivo en dos líneas, básicamente, como decía al inicio, como reservorio y como documento. And I'm going to think of this archiving in like two different ways, basically, as a reservoir and as a document. Y obviamente en sus vínculos con la escritura. And its connections with writing, obviously. Todo archivo es un conector, un vector, un lugar por donde transita el pasado hacia el futuro y a la inversa. Every archive is a connector, is a vector, a place where the past moves to the future and vice versa, or the other way around. Y es además lugar de puro presente. And it's also a place of pure presence. Archivo, documento, pero también conjunto de documentos, espacio donde reposan los documentos. Archive is a document, but also a set of documents, a space where documents are stored or rest. Archivo, habitáculo, mueble, arquitectura, corpus que contiene información fidedigna que da cuenta de un hecho, de un suceso, de un acontecimiento. Archive, it's a habitáculo. I'm going to need help with that one, but it's like an interior furniture, architecture, a corpus that contains reliable and ordered information that accounts for a fact, an event, a situation, a specific event. Archivar, escribir es salvar el tiempo. Archiving, writing, is saving time. Archivar, acción de recopilar datos, documentos, guardarlos, salvarlos. Archive, the action of collecting data, documents, to save them. Almacenarlos con el afán de construir memoria, trayecto, puente, lugar de intensidad. Store them with the aim of building and creating a memory, history, a path, a bridge, a place of intensity. Archivar para detener la realidad. Suspender el tiempo para intensificarlo y desviarlo. Archiving as a way to stop reality. ¿Puedes volver a repetir la segunda frase? Sí. Para detener la realidad, para suspender el tiempo, para intensificarlo y desviarlo. To suspend time, to intensify, to divert it. Para suspender la convención del tiempo, para que luego el tiempo se vuelque con mayor espesura. To suspend the convention of time so that later it becomes thicker. Toda escritura, archivo fidedigno es un archivo subjetivo. All writing or archiving, all reliable writing or archiving, it's subjective. Todo archivo, escritura fidedigna es subjetiva y en eso radica su potencia, porque en él están jugadas las fuerzas de quien lo ha generado.
porque Okay, su aparato ultra-worthy writing, archiving is a subjective archive, and its potential lies within in the forces of the one that generated it. porque es su aparato específico sensible el que ha dado lugar a la configuración del mismo. Because it was its sensible specific apparatus that gave rise to its configuration. La escritura, archivo, opera como puente entre el pasado imposible de recuperar y el presente. The writing, archiving operates as a bridge between the unrecoverable past and the present. Y futuro, por supuesto. And future, of course. Intenta erigirse desde la resonancia y a partir de ahí volver a activar la incandescencia. It tries to erect itself from the resonance, and from there reactivate the incandescence. Pero también ser en sí mismo incandescencia. But also to be incandescence in itself. Para activar un posible será. To activate a possible future, a possibility. Yes. La escritura lidia con una distancia de base, que es la distancia, fractura, que se produce entre el acto de ver, oír, gustar, sentir, una presencia viva. The writing deals with a basic distance, that is a distance fracture that takes place between the act of seeing, hearing, tasting, feeling, y el acto mismo del decir que se contiene y se desovilla en la escritura. And the very act of saying that is contained and unfolds in the writing. Al existir, la escritura misma se convierte en burladora de esas distancias. By existing, the writing in itself becomes like a mockery of these distances. En ella misma se contiene el tiempo de la antesala y se invoca el tiempo del porvenir. In itself, it contains the time of the prelude and the time that invokes the future time. Y bueno, finalmente voy a ir a un tercer eje, espero no aburrirles tanto. And finally, I'm going to move on to a third foundation or axis. I hope I'm not boring you. Que le llamo el cuerpo como dispositivo de registro activador de escrituras. And I call it the body as a recording, a device, and an activator of writings. Didi Uberman refiere lo siguiente: cuando yo digo, cuando yo miro, ¿cuál es entonces el tiempo de ese cuándo del que yo hablo? D.B. Uberman refers, like quotes, when I say, when I look, what then is the time of that I'm speaking of? Es un tiempo donde justamente yo no hablo, no tengo nada que decir. It is precisely a time I do not speak. I have nothing to say. Comienzo este apartado con este extracto de Didi Uberman con el objeto de entrar en la escritura pensada como lugar para volver táctil lo intangible. I begin this section with the extract from D.B. Uberman in order to enter the writing, the writing thought as a place to make in the intangible, lo intangible tangible, to make the intangible tangible. Sí, exacto. Ajá. Pero también entendiéndola en su situación de desfase con respecto a su antesala, que la provoca, y para volver a la función del cuerpo como dispositivo que registra. But also understanding it in that situation of lag or gap in respect to its prelude that provokes it, and to return to the function of the body as a device that registers it. Que observa y se suspende, que pierde el decir. That observes and suspends itself, that loses what's able to say, what's the saying. Pero cuyos sentidos están en efervescencia y que luego escribe, y que su escritura
actúan como medio, como sitio y como propagadores. but whose senses are in effervescence, and that later writes, that the writing acts as a medium, as a site, as propagators. Antes de la escritura como espacio de registro, cabe recordar que son los ojos los que han registrado, es la piel, es el oído los que han registrado. Before writing at that way of recording, it should be noted that is the eyes that have registered, is the skin, the ear that have registered. Es el cuerpo en su totalidad, atravesado por las experiencias, el que ha captado algo. Y el Is the body as a whole that traversed by its experiences that has captured something. Y el que porta en sí el momento de intensificación que le ha hecho escaparse del cotidiano. And that carries within itself that moment of intensification that has made it escape from the everyday. Y es ese cuerpo atravesado por una intensificación de su aparato sensible. And is that body transversed by the intensification of its sensible apparatus, el que debe habilitar ese acto del decir, which must enable the act of saying, que no está anclado solamente en recursos de experiencias y saberes previos, that is not only anchored in resources of previous experiences and knowledge, sino que surge sobre todo como un acto de resultado de ese encuentro. but that arises above all as an act as a result of that meeting, that encounter. Un decir que bebe de eso que le ha dejado la experiencia compartida. A saying that drinks from that drinks from that experience, from that shared experience. Y que bebe asimismo del árbol genealógico que se manifiesta cada vez que sus sentidos actúan frente al mundo. And that it drinks from the genealogical tree that manifests itself every time that its senses act in front of the world. Pero también con el árbol genealógico de la escritura con mayúscula, es decir, la escritura como lengua matricial. But also the genealogical tree of writing with capital letters, uppercase. I mean the matrix language. Así como el árbol genealógico de la propia escritura, es decir, la escritura singular del escribiente particular. As well as the genealogical tree of the minor writing itself, that's singular to the particular scribe. Antes de debatirse con la dificultad de erigir el acto del decir, en principio, la latente escribiente está confrontada a un arrebato. Before debating with the difficulty of erecting that act of saying, there's a principle is Latin in the scribe that is confronted with an outburst. Está confrontado este arrebato, entendido el arrebato como sustracción y a la vez como un movimiento intenso. Understanding this outburst as a subtraction, but also as an intense movement. Por eso, volviendo a Didi Uberman, él refiere que cuando sucede el acto de mirar, and that's why going back to Didi Uberman, he refers to, in reference to the act of looking, when the act of looking takes place. Y me atrevo a añadir también al acto de oír, de gustar, de tocar, de oler. And I dare to add in that the act of hearing and tasting and touching, smelling. El decir está arrebatado. The saying, there's an outburst in that saying. Puesto que los sentidos están dispuestos no a articular el sentido, sino a vivir los sentidos. Because the senses are not willing to articulate the meaning of what's being experienced, but to not to articulate, but to live the meaning. Luego, quien escribe, por ende, está urgido a imaginar una serie de tácticas que le permitan mantener vivo el encuentro con un material
al que ya no tiene acceso, o por lo menos no tiene acceso de la misma manera. And then the writer, the one who writes, is therefore is urged to imagine a series of tactics that allow them to keep alive that encounter with a material to which they no longer have access. ¿Me puedes dale otra vez es la segunda parte de la... Sí, sí. Está urgido de una serie de tácticas que le permiten mantener vivo el encuentro con un material al que ya no tiene acceso. Y hasta ahí llegué. Sí, pero que le han provocado un arrebato. So is that material that they no longer have access, but that has provoked the outburst. Y que quizás no tiene acceso, pero que ya habita en él el registro. And that it's likely that they wouldn't have access to, but it might be it recorded in itself, in themselves. Eso me lleva a preguntarme y preguntarnos colectivamente a cómo preparar el cuerpo para que al encontrarse con algo logre enfrentarse a esto, a cualquier cosa, desde una suerte de desautomatización de los modos de ver, de oír, de sentir. This sparks the question, how to prepare the body so that we encounter with something, we can cope with this kind of automation of the ways of seeing, hearing, and feeling. Y ahí es cuando vuelvo al ejercicio de la antesala de la escritura. And that's when I return to the exercise of the prelude of writing. Y lo que pienso es que las técnicas de la escritura no tienen que ver con preocuparse con cómo se escribe. And I believe that writing techniques do not have to get worried about how is it that we're writing. Sino con cómo se dispone y se abre el cuerpo para llegar a ello. But how is the body arranged and open to reach that? Para recibir algo que le propulse a hacerlo, es decir, que propulse el acto de la escritura. To receive something that would prompt to do so. Specifically the act, how the writing is prepared. Pensar en cómo preparar el acto escriturario implica cómo preparar el cuerpo para los actos del sentir y los actos actos del sentir, cómo prepararse para los afectos. And in turn, that is what fostered that scriptural acts from that conception of them as reservoirs of affections. ¿Esa era la frase completa? Sí. Affects. Okay. Sí, como estamos un poco cortas de tiempo, voy a intentar cortar un poco para poder optimizar mejor. I'm trying to summarize so I can optimize the time. Y que esto a su vez sea lo que propicie los actos escriturarios desde una concepción de los mismos como reservorios de afectos. Okay, so that, let me just, and that in turn would foster the scriptural acts from the conception of them as reservoir of affects that in turn provide places of feeling for others and summon other frequencies of being and future writings. Reservorios de afectos que a su vez propicien lugares del sentir para otros y así convoquen a frecuencias otras del estar y de futuras escrituras para habitar. Vale, eso ya lo había compartido, pues sí. Sí. Voy creo que a avanzar un poco. Me interesa a propósito de esto meter un elemento más, que es el elemento del presente. I'm interested in adding the element of the present. Me refiero al instante presente de recepción sensible. I am referring to that present instant of
sensible reception, y el presente mismo de la acción escrituraria. and the present moment of the scriptural action. Y pensar en que en cada uno de esos presentes se produce un oleaje de superposiciones de archivos de diversas temporalidades que toman lugar. And to think that in each of them, there is present a wave of overlays of archives of various temporalities that take place. Yo creo que tengo mucho texto todavía y creo que es un texto que está, digamos, por trabajar y que en honor al tiempo no sé si cortarlo allí. Igual yo no tengo mucho problema con el acabar o no, sino como generar espacios de compartir. No sé I have more text available. I'm thinking of, which is still in a building process. I'm thinking of pausing there. I'm not interested necessarily in finishing, but it's sort of prompting something. ¿Qué piensas, Giulia Paladini? Pues como, no sé cómo tú quieres. Tú sabes que tienes un tiempo para la conversación, entonces vamos a cortar un poco de esto y te demoras un poco o... Vale. Entonces yo voy a cortar ahí, solo voy a dejar como unas preguntas para un poco cerrar. Queda un poco suspendido esto, porque creo que estaría hermoso que demos paso a poder conversar juntas. I'm gonna pause there. I'm gonna share some questions because it's going to be beautiful to be able to have an exchange, to have a conversation together. La escritura me recuerda que el pensamiento no se da solo en una especie de atmósfera de puro aire en movimiento, sino que el pensamiento... Otra vez, espérate, estas son las preguntas. Justo antes de las preguntas, querida. Okay. Ok, dale otra vez. ¿Miras allí el documento? Estoy mirando el documento en español. Ya, dale, listo. La escritura me recuerda que el pensamiento no solo se da en una especie de atmósfera de puro aire en movimiento. The writing reminds me that the thought process does not only occur in a kind of atmosphere of pure moving air, sino que el pensamiento se juega a ras de la tierra. But that thought process can be played at ground level. Escribir tiene que ver con un juego de atrapar aquello que se mueve. Writing has to do with a game of catching what is moving. Sostenerlo con los bordes de cada signo que componen un lenguaje. Holding it by the edges of each sign that makes up a language. Pese a que en cualquier momento, de nuevo, su movimiento haga que estallen los diques de la propia grafía. Despite the fact that at any moment its movement causes the kind of its container to explode, the writing itself to explode. Y entonces broten nuevas preguntas para el acto de escritura. And then new questions will arise for the act of writing. Para ir cerrando, me gustaría dejar unas preguntas sueltas para que podamos trasladarlas a nuestras propias prácticas. To bring this to a close, I would like to share some questions that I want to leave loose so they can transfer them to our own practices. ¿Cuáles son las imágenes que se quedan con nosotros de los acontecimientos, encuentros vividos? What are the images that remain with us of the events or the encounters experienced? ¿Por qué algunas imágenes se salvan y otras se diluyen? ¿De qué depende ello? Why are some recorded or saved and others diluted? What does that depend on? ¿Por qué las imágenes que se salvan o que salvamos piden paso a unas nuevas? Why do those that are recorded or saved ask for new ones? ¿Qué tácticas usa el cuerpo entendido como dispositivo de registro para tomarlas, agenciarlas con otras, para a partir de ellas adaptarlas, recrearlas, reconstituir la experiencia,
y componer una nueva. What tactics does the body use, understood as a recording device, to take them, associate them with others, with other previous ones, to adapt them, recreate them, reconstitute the experience, recompose it, and compose a new one? ¿De qué está configurado el léxico para hablar de las imágenes que salvamos? What is the lexicon configured to talk about these images, the images recorded? ¿Cómo abrirnos a estas imágenes y cómo abrir la escritura a partir de ellas y frente a ellas? How to open to these images and how to open the writing from them, for them, from them. ¿Dónde se inscriben? ¿Qué construyen? Where do they inscriben? Because it's not sign up. Where do they belong? What do they build? Eso queridas. El texto Inscribe. es bastante más largo y disculpen la dispersión. Yo teníamos previsto ahora dar paso a un pequeño espacio de taller, pero creo que antes de poder dar las consignas tal vez respiramos un poco, tal vez... Sorry about the text. I know the idea is that we move into a place of interaction, and maybe before that we can take a breather. Sí, si queremos, no sé cómo ve el equipo organizador, Julia, Elena, si dejamos una pausa ahorita, si preparamos, me parece un poco excesivo ya lanzar unas preguntas para el trabajo colectivo. 5 minutes break, Yeah. maybe? I think 5 minutes is great. 5 minutos de pausa, así que podemos tomar un vasito de agua, ¿sí? Entonces, luego de estos 5 minutos, volver y respirar un poco al calor también de la provocación inicial oral. Y también Let's take a 5-minute break to come back to sort of go back to what's been shared from the moment of the image and the recordings. Just as a note, I will stop the recording now because the next session will be more participatory, and we want everyone to go in breakout rooms and we don't need the recording. So we will see you in 5 minutes, 5:55 London time. See you.